في حلقة بوتيك اليوم، فيرلي الذي يستوطن الحي الأشهر في باريس يحتفظ بسر القهوة ومسيرة صار عمرها 133 عاما. أما جان بوكير من براغ اسم حاربته الشيوعية بسبب سلعه الغذائية المستوردة. وفي روما يفتخر القصاب أنيبال باحتفاظه بأقدم ملحمة أسستها أشهر عائلة قصابين في إيطاليا. أنف القهوة ابتكار لفحص جودة البن ابتكره بوتيك فيرلي بخبرة كيميائيين وذواقة. Le grain de café, c'est quelque chose qui est vivant. Ça chante quand il est dans la machine, et c'est ce que me disait mon oncle Pierre également. Écoute-le chanter. C'est ce bruit de dilatation en fait du grain de café, parce que sous l'effet de la chaleur, il se dilate. On l'entend chanter deux fois. بحكمة الأيدي الخبيرة حبة حبة يحمص البن في دكان فيرلي. هكذا كان في القرن ال18 أيام مالكه الأول أوغوست، ولا يزال مع مالكه الحالي إريك يعبق برائحة الخبرة. Nous sommes dans un vieux quartier de Paris, puisque nous sommes dans le premier arrondissement de Paris, près du Louvre, près du Palais Royal, au bout de l'avenue de l'Opéra, rue Saint-Honoré, au 256 rue Saint-Honoré. C'est une rue très connue de la capitale, bien sûr, où les cafés Verlet existent depuis 1880. Très, très ancienne maison parisienne. Ce n'est pas la plus ancienne, je crois. Il doit y en avoir une qui existe depuis 1876, mais c'est quand même une des plus anciennes de Paris. C'est toute une histoire, Verlet, puisque c'est la marraine d'Auguste Verlet qui a ouvert ce commerce de café et puis des produits un petit peu coloniaux, des épiceries fines, des petites choses un petit peu qui venaient des ports importateurs de café, entre autres, mais aussi d'épices. Ça sentait bon, je veux dire, c'est des odeurs qu'on retrouvait à Paris. Puis est arrivé son fils, qui... Alors c'est toute une histoire, puisque c'est des gens qui vivaient ici, dans ce lieu. Pierre est né complètement, et complètement quelqu'un qui est baigné dans cette odeur du café, le jour comme de nuit, sauf quand il allait à l'école, où là c'était peut-être plus la craie et l'encre qui étaient ces odeurs. Il m'a donné la force de tenir une maison comme Verlet, qui n'est pas facile, parce que c'est une maison où les gens, les consommateurs sont très exigeants. السنوات الطويلة التي صنعت اسم فيرلي خبأت سر القهوة، والتي طورها بتعرفه على أنواع البن حول العالم،
وبتواصله مع ذواقة يختبر معهم النكهة التي ترضي الذوق الصعب لرواده. Et grâce à trois hommes, parce qu'il y a trois hommes qui se sont mis là-dessus, c'est Jean Lenoir, Éric Verdier et David Guermont-Prey, qui est un chimiste. Ils ont analysé les principaux arômes qu'il y a dans un grain de café. Ils ont fait le nez du café. Et on retrouve dans le grain de café des arômes de cassis, on retrouve des arômes d'abricot, de beurre, des arômes floraux, de jasmin, de fleurs de caféier. À un moment donné, on a pensé qu'il fallait aller plus loin que des cafés d'origine. Donc nous sommes allés sur des terroirs de café, où là, par mes voyages, par la rencontre avec les planteurs, avec les cueilleurs, on a appris comment ils faisaient le café, et j'ai essayé d'être ce lien entre le planteur, les gens qui travaillent la terre et mes clients. Le café est quand même une boisson relativement récente, puisque les premiers cafés sont apparus à Paris avec le Procope au XVIIIe siècle. Donc finalement, c'est assez récent. Et c'est devenu une boisson finalement très courante et finalement très banale. Et depuis quelques années, on a redonné un petit peu ces lettres de noblesse au café. On leur a on a beaucoup amélioré certaines qualités, on s'est beaucoup diversifié aussi en cherchant des cafés de terroir. Je suis toujours attaché à la petite histoire qu'il y a autour du café. Parce que dans chaque plantation, dans chaque pays, il y a des gens qui racontent une histoire, et c'est toujours quelque chose qui me touche beaucoup, parce que s'il n'y a pas cette histoire, il n'y a pas de café. بعد الفاصل. From the start, it was a small shop with a big choice of all the products from all Europe. جان بوكير ابتكر السندويش الأشهر في براغ عندما كان يبيض جدران منزله. Jan Paukert outside here on the National Street with his wife and child, and today actually the shops is somewhere in these places here. Hello Qatar TV, welcome to Jan Paukert. So the history of this house goes actually back to 1916, the year. It was here when Mr. Paukert with his wife founded this shop. جان بوكير الرجل الذي أدخل النكهة الأوروبية إلى طاولة الطعام في براغ بعد الحرب العالمية الأولى. From the start, it was a small shop with a big choice of all the products from all Europe, yeah, and
in few years it was one of the best shop in Prague and in Czech Republic. Now from 1948, when the communists takes all, from this year they take the shop from Jean Paukert, and he works actually like ordinary employer here, in his shop, and it was till 1989 when he get the shop back. I hear just he was always friendly to all the people. He was sometimes angry for his employers because he likes to make the good quality of service here. It was a second part of his life, family and the shop. So this is actually his wife from Jean Paukert with 2 sons. On this picture you will see all the family Paukert in the holiday house on the village. Jean Paukert, his father, and all the family. Jean Paukert actually died before 1 year, but in 2008, when he was 86 or something like that, he says, I can give you the shop to rent, but you must take my name forever. Jan Paukert had some painter at house, and he paint his walls, and he has just one free hand. So he saw the salami, cheese, and something, and vegetables and bread. So he makes his own the bread, and he eat it with one hand. So this is the legend how the chlebíček was created, by the painter, not by the Jean Paukert, but by the painter actually. Okay, we can prepare one of this chlebíček with homemade roast beef. It's quite simple. We need some vegetables. We need the beef, which we baked already here. We need homemade mayonnaise and onion. We need cucumber and the finish. We make here fruit, kapper fruit, and the chlebíček is done. هنا في براغ يعرف الناس جيدا هذا المكان، وفيه يتذوقون ساندويش يجدون فيه امتدادا للزمن. Jean Paukert is the biggest choice of all them. So the philosophy is to give the customers the best products in the best service. بعد الفاصل
Ne sono un custode gelosissimo dove non voglio che si muova nemmeno una mattonella. مشاهير سينما السبعينيات العالميين كانوا زبائن دائمين لدى ملحمة أنيبال. منذ القدم كان الرومان مولعين بالطعام الفاخر، وهانيبال سليل هذا العرق يفخر بإكماله مسيرة الاهتمام باللحوم الفاخرة. Siamo nel centro, pieno centro di Roma, Piazza del Popolo, a due passi da quadri di importanza storica quali il Caravaggio a Santa Maria del Popolo, Chiesa dei Francesi qua giù. Questa macelleria è fatta con marmi di Carrara, maioliche di Richard Ginori e bronzi di un grosso artista. È nata nel 1888 da una delle famiglie romane antiche di macellai, dai Dalacchi. Io, Annibale Mastroddi, ho avuto un solo merito, quello praticamente di non distruggerla e di conservarla così. Ci sono due porte con 4 lastre di marmo che rientrano, sormontate da un gioco di 16 testine di bue maremmano che servivano all'epoca per appenderci gli abbacchi o i pezzi di carne, perché prima non si faceva la mostra così all'aperto. Oggi è una macelleria tutelata dalle belle arti. Ne sono un custode gelosissimo dove non voglio che si muova nemmeno una mattonella. Si parla di un tipico piatto romano, la coda alla vaccinara. Se volete la ricetta, ve la do in 448. Coda si fa rosolare insieme a un battuto sedano, carota e cipolla. Si fa sfumare con un pochino di vino e poi si mette il pomodoro. Mentre che cuoce, le coste vengono sfilate e prolessate. Negli ultimi 10 minuti si mettono le coste a cuocere insieme a tutta la coda. E buon appetito, perché è una cosa veramente buona. Una macelleria così senz'altro richiede un tipo di carne di altissima qualità. Infatti noi abbiamo anche carne macellata all'halal. Abbiamo la carne di Kobe e abbiamo la razza chianina italiana. الجودة التي يسعى هذا الدكان التاريخي لأن يقدمها تزداد مع مرور الوقت، لأن الزبائن ليسوا ذواقة عاديين فقط. Volete sapere qualche personaggio che è entrato qua dentro famoso? I premi Oscar Fellini,
Giulietta Masina, il grande Alberto Sordi, tipico romano, Omar Sharif, il grande Vittorio Gasma, un'altra grande attrice in cui sono veramente affezionato, è Monica Vitti, sempre attenta e precisa nel comprare la carne. In quest'angolo qui, un sabato, insieme io ho avuto 5 attori, ma non attori, Gaspa, Manfredi, Monica Vitti, Gigi Magni regista e Marcello Mastroianni. Di sabato, dentro questo negozio di 40 metri quadri, questi 5 personaggi con Federico che dirigeva a parlare tranquillamente e in ossequioso silenzio la gente entrava qui piano piano per non disturbare questi grandi che ho avuto dentro il negozio. Io entro la mattina qua dentro alle 4 e mezza e tante volte mezz'ora sto a contemplarla, perché quello che si respira qua dentro credo che per me sia materia prima per sopravvivere, perché oggi c'è il gusto di distruggere e questo è un vero peccato, perché Roma, compreso questo piccolo gioiello, ne ha tante di cose belle da conservare gelosamente.